Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all. Before learning how to make pulverized and ointment, let me introduce myself first. My name is Kilde Tulindana, class 12 C Pharmacy, absent number 11. Here I am going to present a competency test in making pulverized and ointments. Masuk di bagian pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Menurut Farmakope edisi ketiga, pulverized merupakan sediaan yang diracik satu, beberapa atau dari zat aktif. Dicampurkan menjadi satu lalu dibagi dalam beberapa bagian sama rata dan dibungkus menggunakan kertas perkamen. Sediaan pulverized ditunjukkan untuk pemakaian oral. Selain untuk anak-anak, puyer juga diresepkan buat orang dewasa dengan alasan agar mempermudah meminum obat. Agar sederhana, maka semua dijadikan satu menjadi puyer. Pada presentasi kali ini akan membahas tentang sediaan puyer atau pulverized. Selanjutnya ada tujuan praktikum pembuatan sediaan puyer. Yang pertama, untuk mengetahui cara membuat sediaan farmasi dengan baik dan benar. 2. Untuk mengetahui alur kerja di dunia kefarmasian. 3. Untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan baik itu secara materi ataupun teknik bagi yang terkait. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana caranya menghitung dosis diazepam. Yang kedua, apa saja alat dan bahan untuk pembuatan sediaan puyer. Yang terakhir, bagaimana sih cara pembuatan sediaan puyer? Nanti kita akan bahas ya teman-teman. Selanjutnya landasan teori. Hukum Kefarmasian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribuan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat dan bahan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya pembahasan. Di sini ada resep dari Dr. Mimi Aprilianti. Perhitungan bahan. Yang pertama ada mitamperon 1/2 dikali 10 bungkus sama dengan 5 tab. 2. Diazepam 2 ml dikali 10 dibagi 5 ml sama dengan 4 tab. 3. Vitamin B1 1/2 dikali 10 sama dengan 5 tab. Yang terakhir equal 1/5 dikali 10 sama dengan 2 tab. Berikutnya ada perhitungan TM. Dosis maksimum diazepam satu kalinya tidak ada, untuk satu harinya 40 mg. Dosis maksimum satu hari sama dengan 10 dikali 40 mg dibagi 20 sama dengan 20 mg. Dosis satu kali sama dengan 2 mg, satu harinya 2 ml dikali 3 sama dengan 6 mg. Dosis per dosis maksimum 6 mg dibagi 20 mg sama dengan 0,3 kurang dari 1 tidak overdosis. Persen dosis per dosis maksimum 6 dikali 100% dibagi 20 sama dengan 30% kurang dari 80% tidak perlu ditimbang satu persatu. Then there is a tool to make pulverized preparation. The first mortar and stamper, next plastic clip, the next scissors, and then spatula, next staples, the next calculator, and then parchment paper, next napkin, the last insulation. The material is first 5 of methamperon tablets, 4 of diazepam tablets, 5 of vitamin B1 tablets, 2 of equal tablet, etiquette and labels. Next is how to make pulverized. The first to prepare tools and material. Next, take 5 tablets of vitamin B1, put it in a mortar, stir it finally, take it out. The next, take 4 diazepam tablets, put them in a finely ground mortar, take them out.
And then take methampheron 5 tablets, put them in a mortar and mix them finely. Take them out. Take equal 2 tablets, put in the mortar and mix it finely. The next, add the vitamin B1 diazepam and methampheron, which have been crushed into a homogeneous grinding mortar. Divide into 10 equal parts on parchment paper, wrap it, and put in a plastic clip, label, and etiquette. Berikutnya permintaan depo rawat jalan. Yang pertama ada handscone sebanyak 1 buah. Yang kedua ada flagystatin ovula sebanyak 1 box. Yang ketiga ada salep 24 30 gram sebanyak 1 pot. Perhitungan bahan salep 24, yang pertama ada asid salisil 30 dikali 200 mg sama dengan 600 mg. Yang kedua sulfur 30 dikali 400 mg sama dengan 1200 mg. Yang terakhir vaselin flavum 30 dikali 10 dibagi 10 sama dengan 30 gram atau 30.000 mg. 30 mg dikurangi 600 ditambah 1200 sama dengan 28,200 mg atau 28,2 gram. Then there is a tool to make ointment preparation: the freeze, mortar, and stamper. Next, gram scales, the next spatula, next napkin, the next porcelain spoon, next oil paper, the next calculator, next staples, the next isolation, next keros, and then horn spoon, and the last pot 30 grams. Then there are ingredients. The first ingredient is salicylic acid for 0.4 grams. The second sulfur as much as 1.2 grams. The third is 8.4 grams of vaselin flavum. Finally, there are 4 drops of ethanol. Next, how to make ointment preparation. The first, prepare tool and material. Next, balance the scales. The next, weigh 0.4 gram of salicylic acid. Put it in a mortar. Drop the drops of ethanol. Stir, add dissolve, and then weigh sulfur as much as 1.2 gram. Put it in a homogeneous mixing mortar. Next, weighing vaselin flavum as much as 28.4 gram. The next, put some of the vaselin flavum into the mortar and stir until homogeneous, and then enter the remaining vaselin flavum into the mortar and stir until homogeneous. Next, put the ointment into the pot, label, and etiquette. Berikutnya hasil praktikum yaitu sediaan puyer atas nama anak Hansa umur 10 tahun, aturan pakainya 3 kali sehari 1 bungkus. Yang kedua ada salep 24 30 gram untuk pemakaian obat luar. Finally, conclusion in the practicum for making pulverized and ointment preparation. This time the production must be in accordance with the precept given. To get good result, we must be correct and careful in mixing the ingredients and the step, so that it can be used and not overdosed. So many presentation for me, more and less. Please forgive me and for your attention I say. That's all for me. If there is an error in the word more or less, apologies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.